اینا دخترکو باز هم گراندیوز اکسیا در جای یکای سفرعلی. چند سوم شد اینا؟ 200 سومون بودن روزی 80 سومون. اینا دخترکو کاردیگان 80 سومون شاک باور میکنن. اینا ببینن آخه اینا ببینن دوخچه ببینن سخته که فسونه. اینا مینا تورецкий ترکی چند سومه؟ تورецкий оригинал. دام اجو 250 سومونه دام مغازین ما 70 سوم 80 سوم. ای دخترو نگاه کنن 70 سومون 80 سومون مرحمت اینا بزرگ کفکوش هم است. ایو چند پولن؟ ایو شامنی 70 سومون. 70 سومون برای خودتون میگیرین برای مادراتون میگیرین حتما بیاین. شام ترکیه. ایو راستی 250 سومون میفروختیم. ایو 100 سوم. همین 100 سومون شده گه و دخترکو نگاه کنن ایرا بینن هم خوشروای باور کنن 250 300 لیکن حاضر 100 سومون شده گه شاکش باور کنن دخترا اوسپت کنن بیاین تمام نشده برای خودتون برای مادراتون خریداری کنن بازار کاروان طرفی پژارکا دیم دروازه دستی چپ دیم قطار ریادی شیراکی میشده جای سفرعلی گوین نشونتون میتونم بسیار خوشتن که 100 ماکسیا اینا با برای ایرا بینن کاردیگان افسانی شدیدن خوشروگی شدیدن اخی عجایباتای همگی 100 سومون ایرا بینن باور کنن دخترا این صفت یگان جدا کو ایرا حتی 200 سوم دادم میابنده که اینجا 100 سومه فقط اوسپت کنن که تمام نشود دخترا کو نگاه کنن کمی کمش مونده یا 100 نمونده یا اینا مرحمت اوسپت کنن 99 سومون ایرا نگاه کنن خوشروگیشه 99 سومونه شاک اینا کس سده که اومدگی بوده که اوسپت نکده بودن که اینا می قدر دیگه اسکلات پیدا شده گه اوسپت کنن بیای 99 سومونی انا خیلی در جای یکای سفرعلی نگاه کنن یا چه خوشرو چند همه ها با اینا دیدن باز هم ارزون کردن همه همینا برای قیمتیان حاضر 99 سومونی شده گه بیاین بینین خریداری کنین خلط هم هستای کرتای هم هستای نرخی شاکش بازار کاروان اونم طرف بودگی دخترو بازار کاروان طرفی پژارکا داین دیم دروازه همین دیم دروازه پژارکا در اومدن کو دخترو دستی چپ بگردن سیم قطار میشه یادی شروکی جای که سفرعلی گویا نشونتون میتن اینا خلات 99 سوم بگن نشونتون میتن خلاصا نگاه کنین خلات کرتای نمونده کو سای چونده مهم اون که دخترو استرنجکای خچونه اتمیت کردگیم بدراین پادپیسات سکنن که عینوین کوشون قفا نمونن با عکسای هم خیلی بجایی عکسای زور با سایت خچونه میمونن دخترو به خبر نمونن پادپیسات سکنن میدانم که میخواستن برای مادر جاناتون انمی خیلی تورецкий ژیمپیرای 800 سومونه بخرین لیکن امکانیت نداشتن مرحمت خوش خبر برای شما میدونین همگی 380 سومون شد انم خیلی تورецкий ژیمپیرکای استریژنی درازی فسون ترکیش کو خیلی سبک خوشرو میشه نگاه کنین درازی فسونه که خوشروی میخش جدا میشه میخش ناتورال کای همگی 380 سومون 800 سوم خودم نبار کرده بودم پیشنهاد کرده بودم میدونین دخترکو مرحمت اینا با بیاین مقایسه کنین همه جوره بینن همگی اینا 380 سومون کم موندگی دخترا اوسپت کنین کم موندگی برای خودتون میگیرین برای مادراتون میگیرین بهترین شانس از دست ندین بیاین همگی 380 سومونی ده نمخه ترکیه را خریداری کنین ایاش هم ترکیه نه من ایاش هم تورецкий اوریجینال انگورکا هازیمش مودا میدونین دخترا چی میفهمونم نگاه کنین انگورکاش هم انا خیلی هم کو ای تاشکند هم دوره انا وای هم دوره ترکیه هم دوره ترکیش سبک میشود دخترا وزبی نیست سبکه اینا مرحمت 380 سومون 3/4 هم است ژیمپیر هم است bez rukavka هم است خلاصه همگی 380 سومون بازار کاروان طرف تیلو طرف پژارکا دیم دروازه مرحمت اینم دیم دروازه که در اومدن و اینا ببینین چه خوشرو 380 سومون من مرحمت دیم دروازه دستی چپ دیم قطار میشه شروکی ریاد جای سفرعلی گویا نشونتون میتن خلاصه همه این همونش هسته این همی طرف بیننده چه ژیمپیرکای فسونه همه همینا رو عکس کردگن با اوناش با ارزون تر بده دیدن دخترکو اینم ژیمپیر میگیرن لباسای زمستونا در کورایتونا راست تکن همجا بیاین دخترو پیدا میکنین انا دخترو سیزانی کاردیگان و ژیمپیر پوشیشید مرحمت ما شما در جای یکای سفرعلی را توصیه میتیم باور کنین بازار اومده درست که بیاین کو اینم خیلی 350 450 سومونه ژیمپیرو چند سوم شید
150 сомон турецкиян духтаро шокай нархшон бовар кунен и хели нарх ягон ҷода намиёвен мана арзон марамат барои туҳфа мегирен барои модаротон мегирен барои хитон мегирен ростак як бор биёен интихобшона бинен даставкаам доре на 150 сомон нигоҳ кунен да пачка омадагай ҳамаша барои шумо 2 баробар арзон кардаган духтаро ина бо муқоиса кунен нархора баъд харидорӣ кунен духтаро безрукавкашам ҳаст безрукавкашам ҳамин нархая мана безрукавка жимпир аксияи грандиозни ина ҳамаш аксия ҳамаш ира бинен жемчуг дорад чӣ хушрӯй ҳичи намеша на ино катушки намегиранд мана турецки ногуфтанам она поки айё ҳозираш ҳастай успед кунен ки бисёр одам омадан успед накардан баъд ахирда мисол чӣ кардан ки шумо кам дорен ай мо ҳозираш ҳастай фақат успед кунен фақат ҳамин видеора ман сраза мепартом ку духтаро диден бидавен биёен духтаро нигоҳ кунен 150 сомон 450 сомон 150 сомон турки ҳичи намешава мана марҳамат бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвозаи пажарка ки дромаден дасти чап мегарден духтаро сеюм қатора широки ряд сеюм қатор ҷои якай сафарали гӯя нишонтон метиҳам хулоса нигоҳ кунен пачкаяй дастангитонам халияя мана марҳамат дастафкаям ҳаст ира бинен охи духтаро бовар кунен да нархи ай нархи тошкентдам арзон дудестиан ки бори туркия оригиналай мана марҳамат исвечам ҳастай ира бинен хушругиша бинен ҳама медонан нархиш чанд сомонай 250-300 сомонай дар магазин Сафарали 150 сомон ина будаве ана нарх духтаро успед кунед 400 сомона двойкои фасон 220 сомон шидагай марҳамат каседа дар кора нигоҳ кунен алпакай материалиш ҳам хеле хушрӯян ҳичи намешаванд марҳамат каседа дар кор биёен иҷа фақат борои арзон дора барои шумо борои қимат арзон кардаган бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза ира бинен ишаишта хушрӯ ҳам подростковӣ дора ҳам размерои калон дора балшимерка марҳамат озима дигар глоу дигар ангоам нишон метим вай тигракша бинени қа хушрӯчай духтаро 220 сомоне брукушкати бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза ряди широки духтаро ҷои якай сафарали гӯя нишонтон метиҳанд мана марҳамат ира светкора бинен духтаро и фасонора бинен охи дига намиёвен ин нарх духтарако брукошон катян нигоҳ кунен брукошона беҳадам фасон беҳадам арзон духтаро ду рӯз пас ҳамин чиза мекувен лекин на ин нарх намиёвен сифаташ тамоман дига хелай качестваштай на гарантияи 100%тон метиҳанд марҳамат шушта якта мегирен эчхена диден духтаро бо барои шумо боз ҳам арзонтар мешида ин нархо диден нархҳои беҳтарин ҳамагӣ 10-15 донаи дига мондагиай успед кунен духтаро нигоҳ кунен инамино диден чихел фасонакай ҳамагӣ 100 сомон шудагай бовар мекунен 100 сомон боре ки 250-300 сомон буд дар ҷои якай сафарали 100 сомон успед кунен ина сафедшам ҳастай сиёшам ҳастай барои мактаб мегирен мисол барои касе гирифтаниян ина биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен даставкаям доранд 100 сомон анаи моделакора нигоҳ кунен духтаро диден чихел фасонакай ё бо размерои калон шай баъд кожашай ку кожаш мулоимай хушрӯвай шох нестай оригинали гуванҷоай нархиш чанд сомай 80 сомон барои подписчикон 80 сомон духтаро размерои калони хушрӯбуш марҳамат ай чанда дорӣ ай ҳозирашта ҳастай ай ҳастая хай тамом духтаро дидена успед мекунен айваиш камондаги айш ҳозирашта ҳастай ёра ба ҳамин хотири подписчикон 100 сомонӣ кагем рости ино ҳама ҷуда 250-300 сомонай начостори фасони ҳозир духтаро успед кунен ма медонен ҳози ҳамин абора гирифтум сраза мепартум ки шумо успед кунен биёен харидорӣ кунен бозори Корвон тарафи пажарка дуюм дарвозаи пажарка дромаден дасти чап гарден сеюм қатор широки ряд аян акай сафарали бигӯен нишонтон метиҳанд хулоса тамошобино иҷада як боракак биненда жимпиракои фасон барои модарҷоноям ҳастай кардиганоям ҳастай хулоса двойкаву дигар ҳамаи чи ҳастай ҳамаи ҳамира акция кардаган жимпирошон медонен аз 70 сомон сар мешава марҳамат биёен
ана моделу мана модел духтарако нигоҳ кунед иқа моделҳои фасон омадай боло пушакҳои хушрӯ ҳози сезоншон омад иёрам акса карден бори нава чихе наз дидена духтаро анам хел лазирои фасонам акса кардан чанд пул 220 сомон бе устинакош ина 220 сомон бе устинакош нигоҳ кунед чихе хушрӯчанд ранги унамун френчои 1000 чанд сомайкам хеле нигоҳ кунед кожаша чихе фасонакай 220 сомон бе устинак 250 сомон устиндор ҳози арзон шамаста нишон метам мана این مدل اومدن یا چند پلا 50 سومون به اوستینکش اینه یا 150 سومون دخترکو به اوستینش اوستین دورش چی یا اوستین دورش انی است از یمن نشون یا بعد رزمراشون چه باشه رزمرو تو رزمری همین زنکای 80 کیلو را میشه دیدن رزمرو بودای دختر رو اوستین دورش چند گفتن اوستین دورش 180 سومون 180 سومون بازار کاروان طرفی پژارکا مرام دخترکو بیا این طرفی پژارکا دیم دروازه دستی چپ مانا دخترکو دیم دروازه دستی چپ سیم قطار شروع کردید میشه و جای اکای سفرعلی نگاه کنند دخترکو چقدر انتخاب زیاده دیدن چقدر فسونای انتخابشون نرخ کن نرخی بهترینی ایره ببینین ایره چند گفتن ایره 250 سومون خوش رو بوی ما میتوان دخترو دیدن 350 سومون 250 سومون ای دستفکا دوران انتخاب کنین در روکک برده شما در رسانن نمره در روی اکران هست در روکک نویسین شما دخترها شوبه گفتسته باشن شوبه گیر باشن میدونین حاضر شما در یک نقطه سودا رو توصیه میتیم از 800 سومون سر میشوه باور میکنین نرخاشون از 800 سومون سر میشوه اوسپت کنین نمخه شوبای فسون اومده از جای اکای سفرعلی خریداری کنین من مرحمت ایره ببینین آخه چه خوش روی حاضر شما در نشون میتیم ایره ببینین بالا با بالا کالتاش هستای درازش هستای تا زمینش هست خلاص تمامی نمودی شوبا را میابین در جای اکای سفرعلی نگاه کنین آخه چخیلی گفتم از 800 سومون سر میشه حاضر 800 سومش ماش مودا نشان میتم یک تا به یک تا خواهش مندا من مرحمت همین چند سومه 800 سومون خوشروگی شدیدن دخترو 800 سومون ای و ایش ببینین 800 سومون مرحمت نرخی بهترین اوسپت کنن دستافکا دوران این مدلکای قیمتی همش 800 سومونی شد گفتن اونا میره در ویدیو پیشینه 900 سومون ویدیو کا بدیم با 100 سومونیگه ارزان دیده نه اکثر کردن اوسپت کنن بازاری کاروان این خیلی چارنی برکوی فسانم تمامی دستویتکا و تمامی درازیش دارن بازاری کاروان طرفی پژارکا دیم دروازه دایان من مرحمت دیم دروازه درآمدن دستی چپ سیم قطار شروع کردید تا جای اکای سفرعلی ای چند پولای یا 1600 سومون 1600 سومون این مدل شدیده نه خدی در روزای استناک شبینن اینم خیلی نرخ شدید اینو فرق میکنه ایش منجه دورا انا اینو با منجه دورک شدیدن دخترکو چه خوش رو خلاصه همه همینو با نرخی دسترس پیشنهاد شده تماشا ببینید چارنی برکوی هم تمامی نموچه داره نه ایره ببینید رسویت کورا این مدل را همه میرسه ایره ببینید 1000 نموچ شوبه قریب درجه مرحمت اسپت کنن بیاین انا که دخترکو کجا میپرسن مرحمت از 350 سومون سر میشوه کجای فسانی خوشروی قیمتی مرحمت تماشا کنن یا برگ نشانتین این همی چند سمه 380 سومون 350 سومون انا ایش 350 سومون نرخ دیده نه دخترو چه ارزونه مرحمت این هم خیلی گراندیوز نه اکتور در کار باشه ایش با 300 این دو طرفه چه ناس او 300 سومون بوده من مرحمت این طرف شدیدن اوستین دروز دوره اوستین کالتا دوره خلاصه تمامی مدلش هسته در جای اکای سفرعلی بازار کاروان طرفی پژارکا داین با فرنچای فسون بود کو کنیا برنشونتین بازار کاروان طرف پژارکا دیم دروازه دخترو سیم قطار شروع کرد طرف دست چپ جای اکای سفرعلی یا چند پول شدن همین فرنچایی که ما ویدیو کردیم او ویدیو ده همه رو 700 سومون مونده بودیم با برای پاتیچکو پای دوچنکی 50 سومونیگه سکیت 650 سومون و دخترها نگاه کنن میدونین چی این امینو 1800 2000 فرنچای دیدن تورецький لازیروی اوریجینال میدونین چند سومون از حسابی که یک تای دو تای رزمر او بسیاری بد موندگی نیست برای هوای 3 برابر ارزان کردن دیدن نرخ 650 سومون من مرحمت ما ویدیو کردن 200 سومونی ای کوژنکو ماگی بوینا اینا ای 200 سومونی هم هست
ҳама вақт мекунем. Дидена духтаро. Значит, иҷада хози ай 200 сомон сар мешава, намехе кожинкои фасон. Тамошо бино, ҳатман биёен. Духтарако, биёен, бинен, харидорӣ кунен, бурд мекунен. Нигоҳ кунен нарха охи, и арзонира нигоҳ кунен. Чӣ ҳам арзон, ҳам хушрӯ. Марамат. медонам ки хеле аксара бисёриҳо интизор буданд. Ана ака нигоҳ кунед духтаро то охири навора тамошо кунед. 1800 сомона френчои дарози хушрӯви туркӣ. Акция рафтестай барои подписчикони канали Тридочинки нархаш 850 сомон штагай. Бовар мекунен 850 сомон. Страничкаи хичонда подписация кунен, аз новинкошон қафо намонен. Ма вай мекунам шуна. Як 20 дарозай қадаш отметить мекунам, соавтор мекунам, бидроен тез новинка ва борошуна бода страничкаи хичон мемонанд. Тамошо кунен. Нигоҳ кунен чӣ қадар моделҳои фасон доранд. Инами агар ки френч харидани бошен, лайзерои оригинал харидани бошен, биёен аз наздик бинен. Дидена? Ана бо инош чанд сумя? Бо ягон хеле дигашам нархоша гап занен. Ё паҷони ман инош 1200-1300 сомон қади калтаву дароз дорам. Инаира бинен. О, ина диден духтарако. Оригинал лазер. Пахшрувай 1200-1300 дидена. 1300 сомон барои подписчик. Ина диден духтарако. Марҳамат биёен бозори Корвон тарафи Пажарка дуюм дарвоза духтаро. Ам дуюм дарвоза дромаден дасти чап бигарден. ҷоя кай Сафарали широки рият даян. Кароткиёшам астай. Ина. Кароткиёшам. Ё чанд пула? Арусако. Ёш 1300 сомон, 1200 сомон мешавад. Эхшруа духтаро 1000 сумаву 800 чанд сумашам ҳастай. Марама духтаро нигоҳ кунен лазерои оригинали турки дар кортон боша якм инамҷа бозор ки дромаден якм биёй нархошона бибинен ира бинен охи чихо фасонакай ина ҳама нарх кати шумода намхел френчои фасона пешниҳод мекунанд. Шубои фасон духтаро френчои оригинал марҳамат дар ҷои акай Сафарали. Ина нигоҳ кунед духтаро и қисмда жимпирам ҳастай, френчу кожинкаву ҳама чи ҳаст, шубаву марҳамат ози умумӣ карда амҷара шумода нишон метиҳем. Ин хе курткоям ҳастай, классический куртка пальтоям ҳастай. Кадом намуди бор дар корайтона инами ҳама намудча бо нархи арзон аз ҷои акай Сафарали шумо пайдо карда метавонед. Барои арусако, барои ина модарҷоно тамоми намуди жимпирако, ина хел шубачоҳо ҳамаи чи меёбем. Бовар кунен хушрӯи бадай борошона бинен интихобшон калони бадай. Бозори Корвон айҷа тарафи Пажарка дуюм дарвоза даянем. Дуюм дарвозаи Пажарка ки дромаден дасти чап мегарден дуюм қатор ҷои акай Сафарали мегӯянд нишонтон метиҳанд. Интихоба бинен чӣ қадар интихобшон васея. И тарафа бинен охи ҳар як шубая ки ягон ҷуда нестай. Марҳамат биёен бинен духтаракои қисма бинен. Биёен бинен харидорӣ кунен. Ана занҳои азиз, касое ки палто курткои оригинал пристав буден ку баъд курткои фасон. Ина марҳамат ҳаминоям ҳастай дар ҷои акай Сафарали. Нархошон 1300 сомонай. Инами чиз 1300 сомонай. Оригинали якумсорчай мехш натуралкаяй. Ҳозир акция шидай чанд сом? 950 сомон духтаро. Барои подписчикон 950. Дидена чихо хушрӯ. 950 сомон мехш снимаишай расветкоша бинен. Конкретни ҳам чизои қиматӣ мепурсанд баъзеҳо борои бренд. Ина борои бренд духтаро марҳамат 950 сомон. Брендам арзон кардан духтаро марҳамат успед кунен. Инаи модела бинен охи ира бинен чи хушрӯчаяй. Дар ҳақиқат ҳам бори оригиналай духтаро. Ино ҳамаш копия люкс доранд духтаро. 400 сумай 300 сумай копия люксш ҳастай. Лекин бори оригиналштар кор боша. Снимающиёран дорем. Бисёр пурсанд снимающи. Духтаро. Ё чанд пулан? Без рукавка меша? Ино чанд пулан? Иношам будай духтарако. Мана марҳамат инаи моделшам ҳастай. Занҳо бисёр мепурсанд ҳам размерои большмерка доранд. Ира бинен вай қай хушрӯвай духтаро марҳамат нархам бинен нархҳои беҳтаринай. Мана каседа дар корай. Ина диден духтаро
اینمی کورتکایم 1200 1300 сомона курткаяй اینم مرامت دخترو безрукавкаям мешава нархаш 950 950 сомон ин фасоншам аст ин фасоншам астай мехош ҷудо мешада мана марҳамат биёен духтаро бозори корвон тарафи пажарка ҷои якай сафаралӣ дуюм дарвоза марҳамат широки рия духтаро безрукавка мепирсана амиё ина безрукавкошани омагиян рувай духтаро безрукавкош марҳамат ино чанд пулан ё апаҷон ма 450 сомон ай размери 48 то размери 60 пуша размер дорем ина ай 48 то 60 астай дар ҳақиқат ҳам безрукавкаи фасони ам хе гуфти гапо конкретни фасон размерои калони батал мепирсан ина батал тамошо бино ҳам хушрӯай ҳам нархи дастрасай марҳамат ба саб букаки хушрӯайда стиралкада минута мешумен духтаро ҳичи намешавад якта мегирен чанд сол мепӯшен духтаракҳои шубахар марҳамат шуба гирифтанӣ бошед бо нархи дастрас ростаки ҷо якай сафаралӣ биёен аксия сар додагиянд инам хай шубое ки чанд сум будан ё 500 сомон будан 390 сомон дидена духтарако 390 сомон шубачиҳои фасони хушрӯ то охири навора тамошо кунед духтаро иҷада дарозошам аст ози нишонтон метем ин мехира бинен хушрӯай мехош марҳамат мехош ҳам хе мягкий фасонай марҳамат ин модело кора биненохе барои шумо подписчикои азиз 390 сомони шубачиҳои фасон якта мегирен ноай мода намеран чанд сол мепӯшен ана и дарозош будай дарозош чанд сумай дарозош 550 сомон ина дарозош ҳам бинен чихар конкретни хушрӯанд 550 сомон марҳамат 550 сомонда шубачиҳои фасон мегирен аз ҷои якай сафаралӣ бозори корвон тарафи пажарка дуюм дарвоза ки диромаден дасти чап бигарден духтаро марҳамат биёен ҳамаи шуморо интизорем дасти чап сеюм қатор ҷои якай сафаралӣ интихоби шуба дариҷа дар ҳақиқат ҳам зиёдай мана чорни бурка дар корайтона яъне хе шубои калта дар корай норка дар корай шиншила дар корай тамоми намудуш ҳастай духтарако боз ҳам як грандиозная аксия рафтестай ҳозир мерем аз наздик ма шумода нишон метем нигоҳ кунед духтаро тарафи пажарка дуюм дарвоза ҳозир ворид мегардем аз наздик тамоми борора ма ҷудогона навор мегирему мефаҳмонамтона духтаро бинена ина дуюм дарвозаи пажарка ки диромадем дасти чап мегардем ина марҳамат дасти чап мегардем сеюм қатор меравем широки рядай марҳамат ина дуюм қатор мешава ана ин боша сеюм қатор шуба жимпир куртка халат хулас ҳама чишон арзонай беҳадам дастрасай нархошон марҳамат касе харидорай биёен аз наздик бинен ман страничкашона мемонам будроен страничкаи хичондам подписатся кунен баъд тез бори нав мебиёран ира бинен охе як бора хай борора бинен духтаро жимпир ҳам барои модаро ҳам барои хутона ҳам барои хуштоману хулоса барои ҳама аз жимпиру куртка сар карда ба палтову шубаву дигар ҳамаш ҳастай бо чӣ хеле гуфтум ҳозир аксияи грандиозни ки рафтестай тамоми борошон арзон кардагиянд ин амҷо кожинко ай 200 сомон сар меша бовар мекунен ин хе жимпирошон ку ай 80 сомону ай 70 сомон сар мешава ҳозир ҳамаша бо ма ҷудо шумода навор гирифта пешниҳод мекунам биёен